answer me. Then please be online on the class. أوكي طلاب، مثل ما تفضلت الأستاذة، إذن حضوركم داخل الصف هو مهم للأستاذة. الحضور مهم، لازم تكونوا موجودين داخل الكلاس وبنفس الساعة اللي لازم تحضرون بيها. أيضا فعاليتكم ونشاطكم داخل الكلاس مهم جدا، بسبب أنه هذه المادة ليست مادة تئورية فقط، يعني فقط تقرون. لا بالعكس، هذه المادة يعني شوية بها أمثلة، يجب أن تفهمون المادة صحيحة حتى تقدرون تحلون المسائل الخاصة بها. إذا الأستاذة راح تعرف هذه أنه فهمتوا المادة صحيح أو لا من خلال نشاطكم. إذا من تقترح الأستاذة أي سؤال أو أي معلومة، الكل يجاوب إذا كان يحتاج إجابة. إذا حضوركم مهم، وفعاليتكم ونشاطكم داخل الكلاس مهم جدا. التفاعل من خلال الشات، مثل ما جاي تتفاعلون هسه ويانا. نعم تكتبون. أستاذ ياس، عفوا، ما يعني شلون ما ماخذي بالبكالوريوس؟ يعني إحنا هسه مفاهيم نظام قواعد البيانات المتقدمة، يعني أكيد لازم تكون عندكم أوليات حول هذا الشيء. أوكي، تفعيل المايك مع الأسف مو من يمنا، ما أعرف ليش سادي، لكن بالشات خليكم نشطين فعالين. أوكي أخت ندى، راح تكون مراجعة سريعة، راح تتذكرون الأشياء، لكن إنه نبدي من الفصل الأول لا، لكن راح تكون لكم مراجعة سريعة، راح تتذكرون بها المعلومات المهمة، وراح نبدي من الفصل الثاني. أخ حسن، أصعد لي فوق الإخوان، ما أعرف أي واحد كتب الفصول. إحنا ذكرنا بأنه الفصل الأول ما راح ندرس هذه المادة، ودرسنا راح يكون من الشابتر رقم 2. والفصل الأول أنتم مطالبين به، يعني يجب أن تكون عندكم مفاهيم أولية أنتم على علم بها حتى تقدرون تبدون الفصل الثاني. تمام، راح تكون مراجعة سريعة، راح تتذكرون إن شاء الله بعض المفاهيم، وإذا كان عندكم أي سؤال أرجو الكتابة. تمام صحيح. نعم، إذا نبدي الدرس، راح تكون مراجعة عندكم، وإذا كان عندكم أي سؤال أرجو الكتابة. أوكي تمام. خبروا باقي أصدقائكم حتى يلتحقون بالكلاس. مثل ما تفضلت الأستاذة، حضوركم مهم، فعاليتكم ونشاطكم داخل الكلاس مهم جدا. عفوا، يعني كيف ما ماخذين المادة؟ يعني إذا ما ماخذين المادة ما كنتوا تقدرون تاخذون قواعد البيانات المتقدمة. أوكي تمام، في كل الأحوال
راح تكون لكم مراجعة سريعة. نعم راح تكون لكم مراجعة سريعة. استاد بله. میگن که کاش که یک مراجعه خیلی سریع داشته باشیم، یک مروری داشته باشیم از فصل 1، چون خیلی همون فراموشش کردیم. بله نه میگم توی درس الان خلاصه فصل اولو میگم. بله نکته مهم فصل اولو میگم. خب شروع بکنیم. إذا راح نبدي الدرس شباب بنات، انتباه. بفرمایید استاد. Okay, thank you. As I said, we started from chapter 2, but in chapter 1 is just said something about what is the data and what is the databases. As you know, in all the environment, we have some data. For example, at the university, at the schools, in the hospital, or in the bank, we have many data, and we want to store these data and use these data to get the information from them. Then we need to have a databases. We need to design databases to store data and gather data and work with the data. نعم في كل مكان توجد معلومات كثيرة. هذه المعلومات راح تحتاج تنظيم ورسم مخططات لنظم هذه المعلومات. فمثلا إذا كانت المعلومات معلومات المدرسة، إذا كانت معلومات جامعة، إذا كانت معلومات مستشفى، لكل هذه المعلومات راح تكون جداول. هذه الجداول كلها راح تنحفظ في قاعدة بيانات خاصة. مثلا قاعدة بيانات المستشفى تختلف معلوماتها عن قاعدة بيانات الجامعة وما إلى ذلك. بفرمایید استاد. The best format for showing the data is a table, and we store a data or gather a data in the table format. For example, here you can see the introduction relation, teacher relations, or teacher or instructor table. In this table, we have some columns, and in these columns we have some attribute. These columns name, attribute, and for example, ID, name, debt name, and salary. They are the attribute. They are the columns of the instructor table. And we have some rows, and every rows show one of the instructors, show one of the teachers, and these rows we name these rows as a tuple or as a row. Then in the table, in the relation, we have some columns and we have some rows. In the columns, we show the property, the attribute of the instructor, and with the rows we show the data of an instructor. مقدمة للنموذج العلائقي. يمكنك أن ترى هنا في نظام قاعدة البيانات لدينا جدول يسمى بالجدول العلائقي، وفي هذه قاعدة البيانات العلائقية، وهذه هي قاعدة البيانات العلائقية. على سبيل المثال لدينا هنا الجدول العلائقي بالمعلم،
ولكن بصورة عامة تتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر. هذا الجدول يتكون من عدة أعمدة تسمى الكولمز أو الاتريبيوتس. فمثلا في هذا الجدول لدينا بعض السمات مثل ال ID, النيم, الديب نيم والسالري. ولدينا أيضا بعض الصفوف ونسميها tuples أو هي الراو، اللي هي السجلات بمسمى آخر، ممكن أن يكون واحد أو أكثر، يعني سجل واحد أو أكثر من سجل مثل ما جاي تشاف. أيضا يوجد لدينا مقدار معين لكل عمود في السمة التي سوف يتم إدخاله في الحقول لكل تابل أو لكل سطر. إذن لدينا هنا الجدول العلائقي بالمعلم، ولكن بصورة عامة تتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر. هذا الجدول يتكون من عدة أعمدة تسمى الاتريبيوتس اللي هي الكولم أو الأعمدة. فمثلا في هذا الجدول لدينا بعض السمات مثل ID, النيم, الديبت نيم, السالري. أيضا لدينا بعض الصفوف ونسميها tuples أو هي الراو أو الأسطر، وهي السجلات بمسمى آخر. هذه أيضا ممكن أن تكون واحدة أو أكثر من واحدة. أيضا يوجد لدينا مقدار معين لكل عمود في السمة التي سوف يتم إدخالها في الحقول لكل tuple أو لكل سطر. We show a relation with this notation. For example, we must write the name of the relation instructor, and after that we put the name of the attributes. Here we have ID, name, depth name, and salary. Then if you write something like this, you show the relation, you show a table, and instructor is the name of the table, and this name are the name of the attribute. وفي العلاقة لدينا اسم السمة، مثلا السمة رقم 1، السمة رقم 2 إلى آخره، وكل هذه السمات تسمى بالعلاقة relation. على سبيل المثال في الجدول العلائقي للمعلم لدينا معرف المعلم، اسم المعلم، اسم القسم والراتب. تخزن هذه المعلومات في جهاز الحاسوب على نحو منظم، حيث يقوم برنامج الحاسوب بتسهيل التعامل معها والبحث عن هذه البيانات وتمكين المستخدم من الإضافة والتعديل عليها لاحقا. All of the attributes have the range of the values and can have the range of the values. For example, ID, I want ID must have only numeric data, and these numeric data must be between 1 and 1000, for example. Or a salary, I want to put data from 5,000 to 10,000. It means we call it a domain. It's the domain of that attribute, the domain of the ID domain. It's the domain. Let me show you domain. The domain of the ID here is between 1 and 1000, and the domain of the salary is 5,000 to 10,000. And it depends on your databases. In some databases, maybe you decided the ID show data character and numeric together, have a character and numeric together. Or for example, for the salary, you want to put the sign of the dollar or a real or something like this. And then it depends on you, and it depends on what you decided for your databases. نعم.
تسمى مجموعة القيم المسموح بها لكل عمود أو لكل attribute بالدومين. إذن تسمى مجموعة القيم المسموح بها لكل عمود أو لكل attribute بالدومين، يعني نطاق العمود المسموح به لكل سمة يسمى بالدومين. فمثلا كما تشاهدون في هذا الجدول يمكن أن يكون لسمة المعرف أو ال ID نطاق من 1 إلى 1000، ويمكن أن يكون للراتب أو للسالري نطاق من 5000 إلى 10000. أرجو الانتباه لهذه النقطة الهامة، بأنه بما أنها القيم المسموح بها لكل عمود تسمى بالدومين، إذن يمكننا أن نكتب في قسم ال ID خليط عن الأرقام والأحرف. أيضا في السالري يمكننا أن نكتب خليط من الأرقام وعلامات الدولار أو الريال أو اليورو وما إلى ذلك. And if some of the rows don't have any values, we put on them null. Null, it means unknown. And if we don't have any values for some of the attributes, we put the null value, NOLL, and it means the unknown value. في حال كانت إحدى السمات فارغة أو لا يوجد بها قيمة أو مقدار، سوف يتعين مقدارها بكلمة null. إذن في حال كانت إحدى السمات فارغة أو لا يوجد بها قيمة أو مقدار، سوف يتعين مقدارها بكلمة null. مثلا في جدول المعلمة هنا توجه إلى عمود الراتب أو السالري. إذا لم يكن لدينا قيمة في حقل الراتب، يمكننا أن نضع له null، وتعني أنه لا يوجد أي مقدار هنا. ترتيب هذه المجموعة غير مهم، ويمكن في كل مجموعة تغيير ترتيب مكان الأعمدة والأسطر. Okay. Relations are on order. The order of the data or the order of the rows in the relation, it's not important. You can change the position of the rows, and also you can change the position of the columns. It's not important ID is the first or salary is the first, and it's not important if this rows or tuple come first or it comes fast. It's not important. نعم، مثل ما تم التوضيح، ترتيب هذه المجموعة غير مهم، ويمكن في كل مجموعة تغيير ترتيب مكان الأعمدة والأسطر. يعني تقدرون تتحكمون بجدول قاعدة بياناتكم، يعني ممكن تقدمون ال ID تخلوا ورا النيم، تخلون السالري بالأول، تصعدون الأسطر لفوق لجوا، عادي ماكو أي إشكال في هذا. And we have a term in database system, and this term is database schema. What is the database schema? Database schema is the logic structure of a database. Is a logic structure of the database. With the database schema, we show the name of the table and the name of the attribute for all the table. For example, in this slide here, you can see the university schema diagram for the university database. This is the university database schema. And as you can see here, we have some table, we have some relation, for example, a student, course, department, advisor, and something else. And for each table, for each relation, we have some attribute. For example, for a student, we have ID, name, debt name, total credit. For course, we have course ID, title, debt name, credit, and something like this. This is a database schema.
نعم، مخطط قاعدة البيانات هو الهيكل المنطقي لقاعدة البيانات المرتبطة ببعضها البعض بعلاقة. كل من قواعد البيانات تتكون من مجموعة من العلاقات أو الجداول، مثل ما تشاهدون في مخطط قاعدة بيانات الجامعة. كل علاقة لها مجموعة من السمات التي يعرفها اسم السمة وعدد السمات، وإذا كان لدينا القيم من هذه الجداول يمكننا تسجيل الوصول إليها. إذن باستخدام هذا المخطط يمكننا الوصول إلى المعلومات في قاعدة البيانات. في البيانات لدينا اسم العلاقة واسم السمة ورقم السمة، ومن خلال هذا إذا توفرت لدينا قيم هذه الجداول يمكننا الوصول إلى السجل المتعلق بها. Okay, do you have any question up to here? الصوت أيضا شنو الصوت زين؟ نعم أخت سلوى صحيح. تمام. ظاهرا سوالی ندارن، مشکلی هم ندارن. Okay. And now in this slide we want to talk about the keys. We have different key in the database system. The first one is Superkey. Superkey is an attribute in the database. K, for example, K is a superkey of a relation of R if value for K are sufficient to identify a unique tuple. What it means? It means that with the superkey, I can find the unique tuple. With the superkey, I can find the unique tuple. I can find the unique rows or record. Okay, for example, ID or ID and name are both superkey because with the ID I can find the unique tuple, and with the ID and name I can find the unique tuple. نعم، وصلنا الآن إلى قسم المفاتيح. قسم المفاتيح والتعاريف. في هذه العلاقة يوجد لدينا عدة مفاتيح. المفتاح الأول هو السوبر كي. السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد أو يونيك. إذن السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد. مثال: سمة الكي هي سوبر كي إذا كانت الvalues أو القيم والمقادير المخصصة لسمة كي كافية لتحديد مجموعة فريدة من كل علاقة ممكنة ومحتملة. على سبيل المثال، سمة ال ID هي سوبر كي، وسمة ال ID مع النيم أيضا هي سوبر كي. ماذا تعني هذه؟ نحن عندما ندخل ال ID فقط يمكننا الحصول على المعلومة الفريدة، وعندما ندخل ال ID والنيم معا أيضا يمكننا الحصول على المعلومة الفريدة. إذن ال ID وال ID مع النيم هما سوبر كي. For example, as I said, ID is a super key. Why? Because if I have an ID, for example, I have the ID 12121. With this ID, I can search the table, I can search this relation, and I can find the specific record, the specific or a unique record, and it is just one record, unique record. Or
if I have, for example, another ID, for example 10101, then again I can find one topic, one record here, then I can find a unique record, then ID is a super key. إذن أرجو الانتباه إلى هذه الأمثلة. هنا في هذا الجدول للمعلم يوجد لدينا ال ID. نفرض بأنه يوجد لدينا ال ID. فمثلا عندنا ID رقم 12121. إذن عندما ندخل ال ID راح تطلع لنا معلومة فريدة واحدة فقط، ما عندنا ID ثاني بهذا الرقم. 12121 هو فريد في هذا الجدول. أيضا إذا ردنا نأخذ مثال ثاني، هو الآيدي 10101. إذن عندما ندخل هذا الآيدي ونبحث عن معلوماته راح تطلع عندنا معلومة فريدة واحدة في هذا الجدول بهذا الآيدي. إذن هذا هو السوبر كي. ID هو السوبر كي. And ID and name is also a super key. Why? Because I have for example 3, 4, 5, 6, and the name gold. Okay. If I have this data, ID and name, again with this data, I can find the unique tuple. I can find the unique data or unique tuple. As you can see here, we have the unique tuple. Then ID and name is super key again. This is a super key, and ID is a super key too. نعم، للتذكير معلومات هذا المفضل ممكن أن تكون أي شيء ثاني مكان هذه المعلومات. هذه المعلومات إحنا نفترضها، نقدر نزيدها أو نقدر نحذف منها. إذن في المثال الأول كان عندنا ال ID فقط. الآن في المثال الثاني نفرض أنه لدينا ال ID والنيم. فمثلا عندنا ID رقم 33456 وعندنا النيم جولد. إذا من ندخل هذين الاثنين مع بعض، يعني الآيدي والنيم، نبحث عنهم سويا، راح نلقي معلومة فريدة واحدة أيضا. إذا الآيدي هو سوبر كي والآيدي والنيم مع بعض أيضا. Okay. Another term is candidate key. Candidate key. What is the candidate key? Candidate key is a super key. Candidate key is a super key that is a minimal. What is it means? It means that if I can omit part of the super key, it's again a super key. It's remain as a super key. For example, here, let me here. Okay. Here, as I said, ID is a super key. Yes. And ID and name is a super key too. But because if I omit the name, again I can find the unique value with the ID. I can find a unique value just with the ID. This is not a candidate key. It's not a candidate key because, for example, if I have, as I said, 3, 4, 5, 6, and the name gold. Okay. As I said to you, with these data, we can find the unique value. We can find one record. Unique
it means the one. Unique is one. Unique means one record, one tuple. With this data, we can find a one tuple. We can find a unique tuple. But if I omit the name, if I omit the goal, again with only ID, with only using the ID, again I can find a unique data again. I can find a unique value again. Then it's not a candidate key. It's not a candidate key. But ID, because it's just one part, it's just ID, is a candidate key. نعم. المفتاح الثاني هو الكانديديت كي. الكانديديت كي أو المفتاح المرشح. الكانديديت كي هو مفتاح فائق يمثل الحد الأدنى. إذن الكانديديت كي هو مفتاح فائق يمثل الحد الأدنى. على سبيل المثال لدينا الآيدي والنيم وقلنا أنهما مع بعض يصبحان سوبركي. تمام. لدينا الآيدي والنيم وقلنا أنهما مع بعض يصبحان سوبركي، لكن هل هو كانديديت كي أيضا؟ الجواب هو لا. لماذا؟ لأنه إذا قمنا بحذف النيم فيمكننا العثور على السمة الفريدة للآيدي فقط، ولهذا هما ليسا كانديديت. مرة ثانية، إذا كان عندنا الآيدي والنيم يمكننا أن نحذف النيم، يعني قللنا المقدار، وصلنا إلى الحد الأدنى المينيموم. إذن مع حذف النيم تمكنا من العثور على معلومة فريدة بالآيدي فقط. إذن الآيدي مع النيم هما سوبركي لكنهما ليسا كانديديت كي. For another example, if I write here debt name, okay, debt name. Debt name is a superkey or not? For example, if I have a debt name physics, okay. With this data, I can find two tuples. One is here and the other one is here. We have two tuples, we have two records. Then it's not a superkey. It's not a superkey. Why? Because I can find two tuples, two records. Or if I write computer science, that name is a computer science. With the computer science, again, I can find three records. One, it is here, the other one is here, and the other one is here. We have three records, three tuples. Then it's not a superkey because I can find two or three records. نعم. إذا كانت لدينا المعلومة الخاصة بالديبت نيم، هل الديبت نيم هو سوبركي؟ الجواب هو كلا. لماذا الديبت نيم هو ليس سوبركي؟ قلنا أن السوبركي باستخدامه يمكننا العثور على معلومة فريدة. إذن نأخذ مثال. هنا في الديبت نيم إذا أخذنا مقدار الفيزيكس وبحثنا عن الفيزيكس في هذه قاعدة البيانات في هذا الجدول، راح نلقى معلومتين في الديبت نيم نفسه، يعني physics and physics. أوكي. أما المعلومة المثال الثاني نختار depth name في computer science. نفرض أنه عندنا مقدار depth name هو computer science. عندما ندخل هذا computer science في هذا الجدول في قاعدة البيانات راح تظهر أن 3 حقول، 3 سطور موجودة بها computer science. إذن depth name وليس سوبركي، بما أنه لا يجعلنا
نعثر على معلومة فريدة. Okay, for another example, please say me ID, name, and salary, and name, طلاب أرجو الانتباه إلى الأسئلة. debt name. Please say me if this one, ID, name, and salary, is a super key or candidate key or not, and name and debt name is a super key or candidate key or not. Please write your answer. Is it a super key or not? Is it a candidate key or not? أوكي، في الأسئلة تمام واضح. تفضلوا بالإجابة. هل ال ID, النيم، السالري أما Superkey أم لا؟ الكانديديت كي أم لا؟ السؤال الثاني أيضا، هل النيم الديبت نيم أما Superkey أم لا؟ الكانديديت كي أم لا؟ صداتون خیلی کمه خانم ربیعی. من هندزفری گذاشتم دیگه، خیلی نزدیک. الان بهتر شد؟ الان عالی شد. الان خیلی عالی شد. خب نعم الصوت ناصر. حكرر مرة ثانية. السؤال هو ال ID, name, السالري هل هما Superkey أم لا؟ هل هما candidate key أم لا؟ السؤال الثاني النيم والديبت نيم هل هما Superkey أم لا؟ هل هما candidate key أم لا؟ الإجابة من فضلكم الموجودين جميعا المشاركة. طبعا السؤال قسمين، كل سؤال قسمين. Okay, the first example, ID, name, and salary. Is it a super key? Yes. Why? Because when we have the ID, name, and salary, we can find the unique record. We can find the exact record. Because the ID is a unique, and if I put ID in the super key, then it's the super key. But it's not a candidate key. Why? Because if I omit the salary or I omit the name, again, with the ID, I can find a unique value. I can find a unique record, and then it's not a candidate key. It's not a candidate key. For example, if I have value Einstein and for example, the ID is 222 and 22. The name is Einstein and the salary is 95,000. Okay, if
with this data, I can find the one topic or one record. But if I omit this, or if I omit this, again with the ID, I can find the one record, one topic. Then it's not a candidate key. Okay. نعم، في السؤال الأول ال ID، النيم والسالري، هل هي سوبر كي أم لا؟ الجواب كان نعم. ال ID، النيم، السالري هما سوبر كي، لأنه باستخدام المعرف والاسم والراتب يمكنني العثور على المجموعة بالضبط. تمام؟ إذن هي سوبر كي. على سبيل المثال نأخذ ال ID رقم 22222 والاسم أينشتاين والراتب كما هو موجود. إذن نحصل على معلومة فريدة واحدة فقط ومربوطة بهذه المعلومات. إذن هي سوبر كي. لكن هل هي candidate key أم لا؟ الجواب كان كلا، لأنني إذا حذفت الاسم والراتب يمكنني فقط باستخدام المعرف أو ال ID العثور على tuple فريد. إذن هو ليس candidate key. Okay, next example, name and depth name. With the name and depth name, we can't find the unique value. We can't find the one topic. We can't find a unique record or unique topic. For example, this data are example. Okay, this data are example. If I have another data here, I have another record or another tuple here, and its data is something like this. Okay, and if I want to find the data that name, okay, I write the name. Okay, then let me change this name, and I write for the name, for example, Kim. Thank you. Because we have the repeated name, because the person have the same name. Okay, and for example, for name, I want to find the no, sorry. Let me change my example. My example had not showed the results. Kim and physics and okay. And if I want to find the name Kim, okay, Kim, and sorry, depth name is, I'm so sorry. Is physics. Yes, physics. I must write physics here. I must write I must write electronic engineer here. The name and depth name. Okay. We have another records here. For example, we have another person with the same name. His name is Kim again, and he works in electronic engineering department, and we have some salaries. And for example, name and depth name. With name and depth name, I find the
key at the department electronic engineer, okay? And with this data, I can find two topics, I can find two records. One is here because this is a key and in the electronic engineer, and another record here, key and electronic engineer. Then we can't find a unique record, we can find one record or one topic, one tuple. Then it's not a super key, And if I said a candidate key is a super key that is minimal, then because it's not a super key, then it's not a candidate key. Okay, do you understand? أوكي، في السؤال الثاني لدينا معلومات النيم والديبت نيم. معلومات هذه الجدول كما ذكرت الأستاذة هي مفترضة. لنفرض أنه المعلومة الأخيرة اللي أضافتها الدكتورة موجودة مسبقا في الجدول. إذن هل هي سوبر كي أم لا؟ النيم والديبت نيم؟ الإجابة كانت لا، لأنه مع اسم الاسم واسم القسم لا يمكننا العثور على القيمة الفريدة. مثل ما شاهدتوا أدخلنا النيم وأدخلنا الديبت نيم، لكن طلع عندنا شخصين موجودين بنفس الاسم وبنفس القسم. على سبيل المثال ضفنا ID رقم 59855 والاسم كيم وفي Department Electronic Engineering وبمقدار الراتب المكتوب. هنا إذا كان عندي قيمة الديبت نيم اللي هي Electronic Engineering والنيم اللي هو كيم، بعد البحث سنشاهد وجود معلومات مكررة لشخصين ولا يمكننا العثور على معلومة فريدة. إذن هذا المثال ليس سوبر كي. لكن هل هي candidate key أم لا؟ الجواب كان كلا، بسبب أنها ليست سوبر كي. إذن هي ليست candidate key أيضا، لأن candidate key هي السوبر كي المينيمال. تمام؟ هل هذا المثال كان candidate key أم لا؟ الجواب كان لا، بسبب أنه ليست سوبر كي. إذن هي ليست candidate key، لأن candidate key هي السوبر كي المينيمال. نراجع تعريف السوبر كي حتى تفهمون candidate key. Okay, do you understand super key and candidate key? Yes, for the candidate key, it must be a super key. Then you can check if it is a candidate key or not. Super key, the super key is this circle, candidate key is here, candidate key, and we want to talk about primary key. What is the primary key? Primary key is one of the candidate key, then primary key is here. One of the candidate key, we select one of the candidate key as a primary key. Which one is suitable for being a primary key? Which one of the candidate key is suitable for being the primary key? The candidate key that is not null. One of the candidate key that is not null is all of the records have a value, all of the records have a data. We assign it as a primary key.
Okay. نعم. إذن السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد. لكن الكانديديت كي هو مفتاح فائق يمثل الحد الأدنى المينيموم. أوكي. أما المفتاح الثالث هو البرايمري كي، وبهذا نقول أن تم تحديد أحد المفاتيح المرشحة أو الكانديديت كي ليكون برايمري كي. يعني البرايمري كي هو أحد المفاتيح المرشحة التي لديها قيمة وليست نال أو فارغة. إذن البرايمري كي هو مفتاح كانديديت كي له مقدار وليس نال أو فارغ. مثال: أفضل سمة يمكن اعتبارها كبرايمري كي في هذا الجدول هي سمة ال ID. Here ID is a primary key because it's a candidate key, is the best candidate key because it's a minimal, and also we have values for all the topic, we have values for all the records, and we don't have any null value. Okay, all of the table, all of the relations must have a primary key, must have a one primary key. For example, here ID for table student is primary key. Dept name here is primary key for department. Course ID is primary key for course. And all of the table have one primary key. أوكي. في جدول قاعدة البيانات اللي كنا نشتغل عليه كنموذج، قلنا أفضل سمة يمكن اعتبارها كبرايمري كي في هذا الجدول هي سمة ال ID، بسبب أنها لا تقبل مقدار النال أو لا يمكن أن تكون فارغة، فهي دائما لها قيمة. إذن مثل ما تشاهدون هنا في مخطط قاعدة بيانات الجامعة يوجد لدينا في كل جدول برايمري كي واحد فقط. مثلا في جدول الستودنت يوجد لدينا ال ID الذي هو برايمري كي. بكل جدول يمكن أن يكون برايمري كي واحد فقط. Okay, and we have another term, foreign key. What is the foreign key? With the foreign key, we can refer to another table. We can connect two tables with each other. We can go to another table to get more information, to get more data. For example, here, okay, in table students, I have an attribute, the dept name. Okay, attribute dept name. And with this attribute, I can refer to another table. I can refer to table department. In table department, I write all of the name of the department name, building, budget, and some information about every department. Some information, some extra information about every department. And then I write here, this student is in department, for example, physics. This student is studying in department physics. Then I can use this attribute. I can get this attribute and refer to another table, connect to another table, and find what is the department physics. Where is the department physics? Department physics in building A, and its budget is for something like something and extra information. Then I name this department name as a foreign key. Here in the table student, the dept name is foreign key.
But depth name in department is primary key. As I said before, depth name in department table is primary key, but depth name in a student table is foreign key. نعم. أما المفتاح الرابع هو foreign key أو المفتاح الخارجي. إذن المفتاح الرابع هو foreign key أو المفتاح الخارجي. الفورين كي هو مفتاح يتم استخدامه للتواصل بين جدولين. إذن الفورين كي هو مفتاح يتم استخدامه للتواصل بين جدولين. باستخدام الفورين كي يمكننا الرجوع إلى الجداول الأخرى. باستخدام الفورين كي يمكننا الرجوع إلى الجداول الأخرى. على سبيل المثال في الرسم التخطيطي لقاعدة البيانات الجامعية، مثل ما تلاحظون في جدول الطالب لدينا ال ID والنيم والديبت نيم والتوتال كريديت. وبسمة الديبت نيم في هذا الجدول، في جدول الطالب، يمكننا الرجوع إلى جدول آخر الذي هو جدول الديبارتمنت. إذن بسمة الديبت نيم تمكنت من الرجوع إلى جدول آخر والذي هو جدول الديبارتمنت والعثور على بيانات إضافية حول قسم الديبارتمنت. إذن سمة الديبت نيم تشرح لنا كل قسم الديبارتمنت. تواصلت من خلال سمة الديبت نيم في جدول الستودنت مع جدول الديبارتمنت وحصلت على معلومات. إذن تسمى سمة الديبت نيم في جدول الستودنت بالمفتاح الخارجي أو الفورين كي. الديبت نيم في جدول الستودنت يسمى بالمفتاح الخارجي، لكن الديبت نيم في جدول الديبارتمنت يسمى بالبرايمري كي. أوكي، إذن الديبت نيم في جدول الستودنت يسمى الفورين كي، لكن الديبت نيم في جدول الديبارتمنت يسمى برايمري كي. For another example, here we have table text. In table text, we have one primary key, but this primary key is contained from these attributes. We have one primary key, but this primary key is have five parts. But all of these parts are foreign key. For example, ID here is foreign key and it refers to table student. ID refers to table student. Course ID is a foreign key and it refers to table course. Section ID is a foreign key and it refers to another table. Semester is a foreign key and year is a foreign key. All of them is foreign key. And then you can have in one table too many foreign key. In one table, for example, in table text, we have 5 foreign key. We can have many foreign key in any tables, but every table can have one primary key. نعم، نأخذ مثال آخر وهو سمة ID في جدول التكست. سمة ID في جدول التكست هو مفتاح خارجي أو foreign key. إذن ال ID في جدول التكست هو مفتاح خارجي أو foreign key بسبب أنه يمكنني الرجوع من خلاله إلى جدول آخر والتواصل معه للحصول على معلومات. يوجد لدينا في هذا الجدول 5 سمات تسمى بالمفتاح الخارجي أو الفورين كي. كما تشاهدون الكورس ID هو فورين كي، سيك ID هو فورين كي، بسبب أنه يجعلنا نتواصل من خلاله مع الجدول الآخر. إذن في كل جدول يمكن أن يحتوي كل جدول على برايمري كي واحد فقط. نقطة هامة جدا، كل جدول
يمكن أن يحتوي على primary key واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون عدد الفارين كي والكانديديت كي والسوبر كي أكثر من واحد في كل جدول. تمام، مثل ما تشاهدون في مثال جدول التكست. سوپر کی و کاندیدیت کی هم میتونن چند تا باشن و اشتباه دادم. آره. هم سوپر کی و کاندیدیت و سوپر کی میتونن چند تا باشن. اوکی. بعد پرایمری کی. پرایمری کی فقط یه دونه است. فکر کنم شما هم خودتون حسابی خوب یاد میگیرید. من امروز نشستم صحبتاتو رو جلسه رو یه بار دیگه نگاه کردم، جزوه برای خودم آماده کردم که بتونم همزمان با شما اینا رو انجام بدم که دانشجو هم گیج نشه. چه همتی، خیلی خیلی خوبه که اینقدر وقت بعد از 4 تا کلاس یه زشته بقیم اشتباه هم بگیم. Okay, do you have any question? Do you understand all of the keys? طلاب عندكم أي أسئلة حول هذه المفاتيح؟ Okay, and this is enough for today because this is the first session and I teach on to here. The next session I will start it from this slides. If you have question you can ask, and again please download your ebook. Please download your slides from the link that I sent you at the first session. And I think you have my WhatsApp group, yes? Or if you don't have the link, let me send it again. This is the WhatsApp group. You can ask your question in the WhatsApp, but please, if you ask some question from me, if you want I answer to your question, please write in English, and then I will answer you. أوكي طلاب، إذا صار عندكم الآن 3 روابط، واحد لتحميل الكتاب، الآخر لتحميل شرائح الدروس، والآخر هو جروب الواتساب. أرجو من الجميع المشاركة في هذا الجروب. يوجد في هذا الجروب المجموعات الأخرى لمادة قاعدة البيانات، يعني كل الجروبات موجودين في نفس هذا الجروب. كل جروبات قاعدة البيانات موجودين في هذا الجروب. جيد جدا. الكتاب هو بصيغة PDF. الكتاب هو بصيغة PDF ويمكنكم سحبه. السلايدات راح تحتاجوها لاحقا إن شاء الله، الأستاذة راح تخبركم. أوكي، جميع طلاب قاعدة البيانات اشتركوا في جروب الواتساب. أخ أحمد، تحتاجوا بالإنجليزي أم بالعربي؟ الإنجليزية أيضا. As I said, Superkey is an attribute, is the combination of some attributes that you can find a unique tuple. You can find a unique tuple. With the Superkey, you can find a unique tuple.
Okay, for example, ID and name, they are both a super key, because with the ID and name I can find a unique tuple, with the ID I can find a unique tuple too. And candidate key is a super key. Candidate key is a super key that is a minimal. Then if I can omit part of the super key, then it's not a candidate key. But ID is a candidate key. Why? Because it's just ID. We can't omit part of them. But ID and name is a super key, but it's not a candidate key, because I can omit the name, and with the ID I can find a unique attribute. And primary key. Primary key is a candidate key that is not null. Candidate key plus not null equal to primary candidate key plus not null equal to primary key. Primary key is a candidate key that is not null. Okay, and foreign key is a key that we can connect to another table. We can refer to another table. We can go to another table to find more data, to find more information. نعم. إذن السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد. إذن السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد. مثلا ضربنا مثال بالاي دي، كان عندنا الاي دي وقمنا بالبحث ووجدنا معلومة فريدة. أيضا اختارنا الاي دي والنيم مع بعض وقمنا بالبحث عنهم، وأيضا تم العثور على معلومة فريدة واحدة. إذا السوبر كي هي السمة أو السمتان اللتان تحددان معا تابل أو سطر فريد. أما المفتاح الثاني هو الكانديديت كي أو المفتاح المرشح. الكانديديت كي هو مفتاح فائق يمثل الحد الأدنى المينيموم. لكن ماذا تعني هذه الجملة؟ على سبيل المثال لدينا الاي دي والنيم، وقلنا أنهما مع بعض يصبحان سوبر كي. نعم، الاي دي والنيم معا يصبحان سوبر كي، لكنهما أو هل هما كانديديت كي؟ كلا. لماذا؟ لأنه إذا قمت بحذف النيم فيمكننا العثور على السمة الفريدة من خلال الاي دي فقط، يعني يمكننا أن نستغني عن النيم، ويمكننا العثور على المعلومة الفريدة بواسطة ال ID فقط، ولهذا هما ليسا candidate key. إذن نحن كان لدينا ال ID والنيم، قمنا بتقليلهما، يعني حذفنا النيم، لكن تمكنا من العثور على المعلومة الفريدة بال ID فقط. إذن هي ليست candidate key. أما المفتاح الثالث هو البرايمري كي، وبهذا نقول أن تم تحديد أحد المفاتيح المرشحة أو الكانديديت كي ليكون برايمري كي. يعني البرايمري كي هو أحد المفاتيح المرشحة التي لديها قيمة وليست فارغة أو ناقصة. تمام، البرايمري كي هو candidate key له مقدار وليس فارغا أو ناض. أما المفتاح الرابع هو الفارين كي. الفارين كي هو مفتاح يتم استخدامه للتواصل بين الجدولين. باستخدام الفارين كي يمكننا الرجوع إلى الجداول الأخرى للعثور على معلومات إضافية. تمام.
نعم خذ آية. إذا كان عندنا الاسم النيم والاي دي نقدر نحذف النيم ولكن نحصل على المعلومة الفريدة من خلال الاي دي. إذن هي ليست candidate key. أوكي طلاب، تم شرح المفاتيح أيضا. هل من سؤال آخر؟ نعم الاسم والاي دي ليس candidate key. نعم، إذا كنا نحتاج صورة توضيحية عن السوبر كي، الكانديديت كي والبرايمري كي، يمكن أن نتصور دائرة كبيرة راح تكون هي السوبر كي. أوكي، أستاذ حسين. بله. اون دایرهایی که میکشیدید برای توضیح تصویری سوپر کی، کاندیدیت کی، دایرهایی که داخل هم میکشیدید. سوپر کی، candidate key is I mean میخوام بگم که اگر که فرض کنیم سوپر کی این تعداد خیلی زیادی رو شامل بشه، کاندیدیت کی یه بخشی از سوپر کی، یعنی ممکنه که بعضی ها سوپر کی باشن ولی کاندیدیت نباشن، یعنی کاندیدیت کی یک زیر مجموعه ای از سوپر کیه. کاندیدها یک زیر مجموعه از سوپر کی ها هستن و پرایمری ها هم یک زیر مجموعه از کاندیدیت ها هستن، یعنی ممکنه که یکی کاندید باشه ولی پرایمری نباشه، یعنی میخوام بگم زیر مجموعه هم دیگه هستن. اینو حالا براشون ترجمه میکنم. اوكي طلاب، انتبهتوا للرسم اللي رسمت لكم اياه الأستاذة. السوبر كي هو الدائرة الكبيرة. نريد أن نصور لكم السوبر كي، الكانديديت كي والبرايمري كي. الدائرة الكبيرة هي معلومات سوبر كي. الدائرة الأصغر هي الكانديديت كي، يعني الكانديديت كي هي مجموعة فرعية للسوبر كي. أوكي، والبرايمري كي مجموعة فرعية لكانديديت كي اللي هي مجموعة فرعية أيضا للسوبر كي. استاد بله. میگن که پرایمری همیشه یکیه. در هر جدولی ما یک دونه پرایمری کی داریم، ولی این پرایمری کی میتونه یه دونه اتریبیوت باشه، میتونه مجموعه چند تا اتریبیوت باشه، یعنی چند تا اتریبیوت در کنار هم دیگه میشه یه دونه کلید اصلی، یا یه دونه اتریبیوت بشه یه دونه کلید اصلی. به هر حال ما تو هر جدولی فقط یه دونه کلید اصلی داریم، ولی این کلید اصلی میتونه از یه دونه اتریبیوت ایجاد بشه، میتونه از مجموعه ای از اتریبیوت ها ایجاد بشه. بله. مثل ما ذكرنا بكل جدول يمكن أن يكون برايمري كي واحد فقط، برايمري كي واحد فقط، لكن هذا البرايمري كي يمكن أن يكون اتريبيوت واحد يكون هو البرايمري كي، أو مجموعة من الاتريبيوتات اللي تشكل برايمري كي واحد. تمام؟ في كل جدول يوجد برايمري كي واحد، لكن البرايمري كي يمكن أن يتشكل من attribute واحد، أو ممكن أن يتشكل من مجموعة attributات.
استاد بله. میگن یک مثال برای ما بزنید که کاندیدیت باشه. آیدی. شباب مثال للكانديديت، انتباه، مثال للكانديديت. فقط اینجا میتونه آیدی کاندید باشه، چون هر ترکیبی از آیدی، نام و دپارتمان و سالری تمامشون قابل حذف هستن. فقط تنها مثالی که تو این جدول داریم که کاندیدیت باشه، یعنی سوپر باشه و بعدم کاندیدیت باشه، فقط و فقط آیدی هست. اوكي طلاب، في قاعدة البيانات اللي موجودة في هذا الجدول اللي هي تتشكل من سمات الاي دي، النيم، الديبس نيم والسالري. هنا يمكننا أن نقول أن الاي دي فقط هو يمكن أن يكون candidate key بما أنه هو Superkey. لماذا يمكنه أن يكون candidate key؟ لأنه عندما ندخل جميع المعلومات اللي عندنا مثلا النيم أو الديب نيم لا يمكننا الحصول على المعلومة الفريدة، ولكن إذا حذفناهم، حذفنا السالري أو حذفنا الديب نيم أو حذفنا النيم، يمكننا الحصول على المعلومة الفريدة من خلال الاي دي فقط. إذن في هذا الجدول، في هذه قاعدة البيانات، في هذا الجدول الاي دي فقط هو الكانديديت بما أنه هو السوبر كي أيضا. تمام، أي أسئلة أخرى؟ البرايمري كي والكانديديت كي هما مجموعات فرعية للسوبر كي. البرايمري كي مجموعة فرعية للكانديديت كي، والكانديديت كي مجموعة فرعية للسوبر كي. تمام، أي أسئلة؟ عفوا. خب استاد ظاهرا دیگه سوالی ندارن اگر کلاس تمام. Okay, thank you. See you next session and have a good time. Goodbye. خیلی ممنون خانم ربیع، خسته نباشید. خواهش میکنم، زنده باشید. کلاس ساعت 6. متشکرم، خسته نباشید.